Piluta, oy, ganoon ko ginani. Palit na lang gito kay Pun. Nagpila dahil, 1 kaya lang nakapit. may taga-iPhone ng 6. Ano gani? Naam ko earphones sa butasa ko ginatay. Okay, ayahin na to guys. Mura may good student guys, pero nagkirapya hire gid. Mura mig nag-brainstorming pero wala. Ang gigamit si ChatGPT. Pasirkol na to. Basta man imam. Ay kapit na. Ay bana. Buta ay, buta ay. Hi guys! Matagal. Ah! Ano ba ba yung